Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Always be healthy, be safe until we meet again at school. Okay, still with me, Miss Epi, in your English class. Are you ready? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. In our meeting today, we are going to discuss about the expressions of agreement and disagreement. Agreement in Indonesia means persetujuan, and disagreement means ketidaksetujuan. Jadi, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengungkapkan bahwa kita setuju atau tidak setuju terhadap pendapat seseorang. There are 4 materials that you will learn in this session. First, you will learn how to ask for opinion, and then how to give opinion, to tell that you agree or disagree about someone's statement or opinion. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari 4 materi. 1. Kalian akan belajar tentang bagaimana caranya meminta pendapat seseorang. Kemudian, kalian juga akan belajar bagaimana cara memberikan pendapat dan cara bagaimana kalian menunjukkan persetujuan atau menyatakan ketidaksetujuan. Let's learn some expression of asking for opinion. What do you think about? What is your opinion on? How do you feel about? Do you think? Please tell me your opinion on. What is your idea? What do you think about means in Indonesia, apa yang Anda pikirkan tentang. What is your opinion on? Artinya, apa pendapatmu mengenai. How do you feel about? Artinya, apa yang Anda rasakan tentang. Do you think? Artinya, menurutmu. Please tell me your opinion on. Artinya, katakan pendapatmu mengenai. What is your idea? Apa pendapatmu atau idemu? Nah, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu meminta pendapat seseorang. After you learn about how to ask for opinion, next let's study the expressions of giving opinion. The expression of giving opinions means ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat. The first one, I think. Next, in my opinion, or my opinion is. I feel that. I think artinya menurutku atau kupikir. In my opinion or my opinion is artinya menurut pendapat saya. I feel that artinya kurasa. Ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian memberikan pendapat selain ungkapan-ungkapan lain yang mungkin nanti akan kalian dapatkan melalui media sosial atau buku-buku yang bisa kalian pelajari. And the next,
We are going to learn how to tell that you agree about something or someone's opinion. Dan selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara ketika kalian ingin menunjukkan bahwa kalian setuju mengenai sesuatu atau mengenai pendapat seseorang. The first one, I agree with you. That's for sure. Absolutely. Exactly. You're right. That's exactly how I feel. I guess so. No doubt about it. I think so. I agree with you. Artinya, saya setuju denganmu. That's for sure. Artinya, itu sudah pasti. Absolutely. Artinya, benar. Exactly. Artinya, tepat. You're right. Artinya, Anda benar. That's exactly how I feel. Benar, itu yang saya rasakan. I guess so. Artinya, menurut saya begitu. No doubt about it. Artinya, tidak ada keraguan tentang itu. I think so. Artinya, menurutku begitu. Ini adalah beberapa ungkapan persetujuan yang bisa kalian gunakan dalam percakapan ketika kalian ingin menunjukkan bahwa kalian setuju terhadap sesuatu atau pendapat seseorang. And the last expression that we are going to study is how to express disagreement. Here we go. Dan ungkapan terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya mengungkapkan ketidaksetujuan. Ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. I don't think so. No way. I'm afraid I disagree. I totally disagree. I beg to differ. That's not always true. That's not always the case. No, I'm not so sure about that. I doubt about it. I don't think so. Menurutku, tidak begitu. No way. Tidak. I'm afraid I disagree. Artinya, takutnya saya tidak setuju. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menunjukkan bahwa kalian sangat tidak menyetujui tentang pendapat seseorang. I beg to differ. Artinya, izinkan saya berbeda pendapat. That's not always true. Artinya, itu tidak selalu benar. That's not always the case. Tidak selalu kasusnya seperti itu. No, I'm not so sure about that. Artinya, tidak, saya tidak yakin tentang itu. I doubt about it. Artinya, saya ragu tentang itu. Bagaimana? Kalian bisa paham mengenai ungkapan-ungkapan ketidaksetujuan? Ayo kita berlatih tentang ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari hari ini. Satu adalah ungkapan bagaimana meminta pendapat atau asking for opinion. Yang kedua, kalian juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan bagaimana ketika kalian ingin memberi pendapat. Ketiga, kalian juga sudah belajar bagaimana cara menunjukkan bahwa kalian setuju atau tidak setuju terhadap pendapat seseorang. Agar lebih jelas, mari kita lihat
slide berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam sebuah percakapan. Okay, now we are going to read and listen the conversation using the expression that we have learned before. Nah, sekarang mari kita membaca dan mendengarkan percakapan yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari sebelumnya. But before it, let's pay attention first to these vocabularies. Study them and memorize in order to understand the conversation. Tapi sebelumnya, mari kita perhatikan beberapa kosakata berikut ini, pelajari dan hafalkan, agar kalian bisa memahami percakapan yang akan kalian baca selanjutnya. Want, talk, something, know, new, buy, appear, gift, already, have or has, put on, watch. Want artinya ingin, talk artinya menyampaikan atau berkata, something artinya sesuatu, know atau knew, keduanya artinya tahu atau mengetahui. Buy artinya membeli, appear artinya sepasang, give dalam bahasa Indonesia berarti hadiah, already artinya sudah, have atau has dalam bahasa Indonesia artinya mempunyai atau memiliki, put on artinya memakai, watch artinya menonton jika itu berupa kata kerja, tapi bisa berarti jam tangan jika itu berupa kata benda. Bagaimana? Sudah paham? Hafalkan agar kalian bisa mudah memahami percakapan yang akan kita baca berikutnya. Now we go to the conversation. Conversation 1. This is between Indah and Hana. Indah. Hi Hana, I want to talk about something to you. Hana. Hi Indah, what is going on? Indah. Do you know that tomorrow is Julian's birthday? I want to buy him a new pair of shoes as a gift. What do you think? Hana. Oh, really? I just know that. Well, it is a good idea, but I see that he already has many shoes. What if you buy him a new watch? I see him put on the same watch every day. Indah. Oh yes, that's really a good idea. Thank you, Hana. Hana. You are welcome, Indah. Bagaimana? Kalian mengerti tentang apa percakapan antara Indah dan Hana? Ya, percakapan antara Indah dan Hana membicarakan tentang ulang tahun Julian. Dan Indah berencana ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk Julian. Dan dia menanyakan pendapat Hana.
Next, let's identify the expression you hear from the conversation. Kalian tadi mendengar beberapa ungkapan yang digunakan oleh Indah dan Hana, yaitu what do you think? What do you think artinya bagaimana menurutmu, dan ini adalah ungkapan menanyakan pendapat. It is a good idea, but I see that he already has many shoes. Ketika Indah menunjukkan pendapatnya mengenai hadiah buat Julian, Hana memberikan respon dengan mengatakan, "It is a good idea, but I see that he already has many shoes." It is a good idea, but I see that itu ide yang baik, tapi aku melihat ini adalah ungkapan memberi pendapat disertai ungkapan ketidaksetujuan, atau the expressions of giving opinion telling disagreement. Kalian juga mendengar ketika Hana memberikan pendapat untuk Indah mengenai hadiah buat Julian dengan mengatakan, "What if you buy him a new watch? What if you buy him a new watch?" Pertanyaan menggunakan what if you atau artinya bagaimana jika kamu merupakan ungkapan meminta pendapat atau the expressions of asking for opinion. Dan terakhir, tadi kalian mendengar ungkapan that's really a good idea. That's really a good idea. Yang artinya itu adalah ide yang sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa seseorang setuju terhadap pendapat orang lain. Atau, in English, you can say that this is expressions of giving opinion, telling agreement. Bagaimana? Kalian sudah lebih mengerti kan? Ketika kalian sudah mempelajari bagaimana ungkapan-ungkapan yang tadi kalian pelajari diterapkan dalam sebuah percakapan. Agar lebih jelas lagi, mari kita pelajari percakapan berikut ini. Okay, before we go to the next conversation, please pay attention to these vocabularies below, study and memorize them. Perhatikan kosakata berikut, pelajari dan hafalkan. Movie, boring, plot, flap, suspense. Movie artinya film. Boring artinya membosankan. Plot artinya alur atau jalan cerita. Flat means in Indonesia datar. Suspense means ketegangan. Okay, now we are going to read and listen the conversation too. This is about John. This is between John and Zedo, and they are talking about the movie. John: "Hey, what do you think about this movie?" Zedo: "I think this movie is really good." John: "I don't think so. This movie is so boring that I sleep while watching it. The plot is flat, and there is not any suspense in the story. I like watching film, but this time I disagree with you." John: "Hey, what do you think about this movie? Hey, what do you think about this movie?" Zedo: "I think this movie is really good."
John. I don't think so. This movie is so boring that I sleep while watching it. The plot is flat and there is not any suspense in the story. I like watching films, but this time I disagree with you. John dan Theodore sedang membahas mengenai film yang sudah mereka tonton. Dan di sini John dan Theodore menggunakan beberapa ungkapan tentang bagaimana cara memberikan pendapat dan bagaimana cara mengungkapkan pendapat dan menunjukkan bahwa dia setuju atau tidak setuju. Okay, next let's identify the expressions used in the conversation. Tadi kalian mendengar ungkapan, What do you think about the movie? What do you think about the movie? Bagaimana menurutmu tentang film yang sudah mereka tonton tentunya? What do you think? What do you think? Adalah ungkapan bagaimana cara kalian menanyakan pendapat. Artinya, bagaimana menurutmu? Kalian juga mendengarkan ungkapan, I think this movie is really good. I think this movie is really good. I think artinya menurutku. Dan ini adalah ungkapan memberikan pendapat or the expression of giving opinion. I don't think so. I don't think so. Artinya menurutku tidak begitu. This is the expression of giving opinion, telling disagreement. Ini adalah ungkapan memberikan pendapat, tapi menunjukkan bahwa dia tidak setuju. And the last one, I like watching film, but this time I disagree with you. I like watching film, but this time I disagree with you. Aku suka menonton film, tapi kali ini aku tidak setuju denganmu. I disagree with you artinya aku tidak setuju denganmu. The expressions of giving opinion, telling disagreement. Ini juga merupakan ungkapan memberikan pendapat, tapi menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Okay, students, this is the last slide that I will give you today. What do you think about the material? I hope you understand it. Okay, if you want to ask, please ask me and then do your task. Thank you for watching. See you next time.